अब मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जानशीने हुजूर शरफ मिल्लत हज़रत किबला डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब सदीदी अल अज़हरी उनकी खिदमत में वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़हाज़िही फ़ुर्सतुन तय्यिबतुन मुबारकतुन अन अहदुरा फ़ी रिहाबि हाज़िहिल जामिआ अल्लती हिया बिमसाबतिल अल्लती हिया बिमसाबति अर्रहमा लना जमीअन व नसअलुल्लाह तबारक व तआला अन युक़ीमहा व बिल इल्मि वल उलमाई इला यौमिद्दीन। लक़द तअल्लमतु फ़ी रिहाब हाज़िहिल जामिआ सुम्मा बअद ज़ालिक तअल्लमतु बिबरकति हाज़िहिल जामिअति फ़िल जामिअतिल इस्लामिय्यतिल आलमिय्या अला यदिल असातिज़तिल अरब। सुम्मा बअद ज़ालिक रजअतु इला हाज़िहिल जामिआ व सअदतु व तशर्रफ़तु बित्तदरीस फ़ी रिहाब हाज़िहिल जामिआ व हाज़ा शरफ़ुन कबीर मा बअदहु शरफ़। वल्हम्दुलिल्लाह क़ज़यतु फ़ी हाज़िहिल जामिअति सनतैन मुदर्रिसन सुम्मा बअद ज़ालिक इर्तहलतु लिल मज़ीद मिन अद-दिरासति इला जामिअतिल अज़हर शरीफ व हुनाक अअददतु रिसालतैन अल अज़ीमतैन अव्वलुहुमा तहत उन्वान अश-शेख अहमद रिदा खान अल बरेलवी अल हनफी शाइरन अरबिय्यन। वल्हम्दुलिल्लाह अअददतु हाज़िहि रिसाला अल्लती हिया मत्बूअतुन फ़ी 700 सफ़हा। सुम्मा बअद ज़ालिक अअददतु रिसालत अद-दुक्तोरा तहत उन्वान अल-अल्लामा मुहम्मद फ़ज़लुल हक़ अल-खैर आबादी हयातुहु व शिअरुहुल अरबिय्यु दिरासतुन तहलीलिय्यतुन नक़दिय्या व हाज़ा कुल्लुहु बिबरकति असातिज़तिना व बिबरकति हाज़िहिल जामिआ व बिबरकति रईस हाज़िहिल जामिआ व मुअस्सिसिहा शेखिना व शेखिल उलमा फ़ी पाकिस्तान व फ़ी अर्जाइल आलम अल-अल्लामा अल-मुफ्ती मुहम्मद अब्दुल क़य्यूम अल-हज़ारवी रहिमहुल्लाहु तबारक व तआला। व इन्नहु फ़ी यौमिन मिनल अय्याम तलबनी फ़ी मक्तबिही व क़ाल ली हल तुरीदु अन तज़हब इला जामिअतिल अज़हर फ़क़ुल्तु नअम व अल्फ़ नअम उरीदु अन अज़हब इला जामिअतिल अज़हर। वक़ाल जाअतनी रिसाला मिन वज़ारत अत-तालीम अल-आली हम युरीदूना इस्मन लित्तालिब अल्लज़ी युरीदु अन यदरुस फ़ी जामिअतिल अज़हर फ़क़द्दम फ़दीलतुहु इस्मी व इस्म अद-दुक्तोर फ़याज़ अल-हसन लिद्दिरासति फ़ी जामिअतिल अज़हर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हबना मअन व हसलतु अला दरजतिल माजिस्टर सुम्मा दरजतिद दुक्तोरा फ़िल अदब वन नक़्द व अख़ूना अल-फ़ादिल हसल अला दिरासात फ़ी मजालिल क़िराआत क़िराअतिल हफ़्ज़ वल क़िराआतिल अशरा अल मुतवातिरा व यानी हाज़ा कुल्लुहु अव्वलन व आखिरन बिफ़ज़्लि दुआई उस्ताज़ना व बिफ़ज़्लि व बरकत हाज़िहिल जामिअतिल करीमा। फ़ी मुनासबतिना अल-यौम उरीदु अन अक़ूल लकुम बअद अल-कलिमात। अव्वलन
نحن عائشون في عصر الفتن التي هي مشتملة على الفتن التي أنبأ عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الفتن التي أخبرنا عنها أنها سوف تظهر قبل يوم القيامة، قبل القيامة. وفي بلادنا باكستان وفي العالم الإسلامي كله وفي العالم من يوم لآخر تظهر فتنة بعد فتنة. وحتى في باكستان فتن كثيرة، منها فتنة التي تتعلق بأخلاقنا. وأنتم سمعتم ماذا حدث في الجامعة الإسلامية بمدينة بهاولپور. هذا أمر جعلنا منكسين رؤوسنا. فتن أخلاقية وفتن أخرى في العقائد. فينا من لا يحترم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فينا من لا يحترم سيدنا الأمير معاوية رضي الله عنه، منا من يمشي على طريق الإفراط والتفريط في حب أهل البيت وفي حب العلماء. فعلينا أن نفهم هذه الفتن وأن نسير على الطريق الذي تعلمناه من أستاذنا ومن جامعتنا. وما هو الطريق؟ والطريق الوسطية، وطريق أرشد إليه القرآن الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فعلينا أن نواجه هذه الفتن كما قال الله تبارك وتعالى: بالحكمة وبالموعظة الحسنة، لا بالمخاصمة ولا بالمجادلة. كما قال ابن أستاذنا قبل قليل: علينا أن نبين المسألة للناس ولسنا عليهم بمسيطرين. فعلينا أن نبين لهم ونقوم بإفهام المسألة وتفهيم المسألة، ولا نجعل أنفسنا مسيطرين عليهم. فهذا هو. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى عندما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه سيدنا هارون وسيدنا موسى إلى فرعون، ماذا قال لهما؟ قال لهما: قولا له قولا لينا. لم يكلفهم بالمجادلة ولا بأي شيء آخر، بل قال: قولا له قولا لينا. فعلينا أن نسير على هذا الطريق وأن نتمسك بعقائدنا التي أخذناها من أساتذتنا وشيوخنا، وأن نحافظ على أخلاقنا وعلى أمورنا الروحية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجامعة قائمة بنشر نور العلم والمعرفة إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.